बदलिबो लोकसेवा भवन एवं विधानसभार रूपरेख भी बदलिबो लोकसभा सेवा भवन एवं विधानसभा गृह ये पाखापाखि बर्तमान करा भित्तिप्रस्तर स्थापन कर मुख्यमंत्री एवं ता सहित आहरी अनेक गुड़े योजना को भी आज सफलता सहित रूपायन कर व्यवस्था करगुड़िकर भी शुभ उद्घाटन आज कर मुख्यमंत्री द्वारा एवं ये जहाँ सूचना रोचे लोकसेवा भवन एवं विधानसभा ये पाखापाखि बिल्डिंग जो कि जो खर्च कथा कहु 3623 कोटी टंका व्यय अत्याधुनिक कम्प्लेक्स योजना बदलिब लोकसेवा भवन और विधानसभा रूप भित्तिप्रस्तर स्थापन कर मुख्यमंत्री किसी समय पूर्व पूरा भित्तिप्रस्तर स्थापन भी सीधासख चित्र में आपको देखा 3623 कोटी टंका व्यय ये नुआ एवं अत्याधुनिक कम्प्लेक्स या 71.13 एकर जगार एक कैंपस या व्यवस्था योजना गोटे कैंपस रे रहिबो लोकसेवा भवन और विधानसभा कोठा एवं लोकसभा भवन भी नव कलेबर करा नुआ करी तैयारी हेबो राज्य विधानसभा एथिपाई भित्तिप्रस्तर स्थापन कर मुख्यमंत्री एवं एक मेगा प्लान को वास्तव रूप देवाई जाउछन्ति राज्य सरकार 3623 कोटी टंका व्यय हेबो एही अत्याधुनिक कम्प्लेक्स जहाँ योजना रही 71.13 एकर जगार ए कैंपस तैयारी हेबो जहाँकि लोकसेवा भवन और मंत्रालय बिल्डिंग कैंपस भाव परिगणित हो समस्त प्रकार अत्याधुनिक व्यवस्था सहित पार्किंग ठारू कड़ा सुरक्षा जाए समस्त प्रकार व्यवस्था करा एबेकार लोकसेवा भवन 68 वर्षर पुराना होइथिबारु पार्किंग ठारू सुरक्षा व्यवस्था को नहीं असुविधा होइथिबारु लोकसेवा भवन और विधानसभा को मिसाई नुआ कैंपस परिकल्पना करा जायछि। सिटी रे ट्रैफिक परिचालना योजना प्रस्तुत पाई आईआईटी खड़गपुर सहित आज बुझामणा पत्र स्वाक्षर होगा जाऊँगी। आईआईटी खड़गपुर भुवनेश्वर कटक अंचल ट्रैफिक परिचालना रणनीति प्रस्तुत करिबो मु कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री सुरेश देवदत्त। बदलिब लोकसेवा भवन एवं विधानसभार रूपरेख जहाँ सूचना रोचे नव कलेबर हम लोकसेवा भवन गोटे अत्याधुनिक कम्प्लेक्स या नुआ करी तैयारी हेबो राज्य विधानसभा ये पाखापाखि बिल्डिंग्स रे रहबा माने गोटे प्रेमिसेस भितर रहबा आमे कहि परिबा जहाँ फल कि अनेक गुड़ी सुविधा हबो गोटे जगह रे ही समस्त सरकारी कार्य होई परिबो ट्रैफिक रो जो परिचालन को नेकी जो समस्या रहउची बट ट्रैफिक को नेकी It means a lot to have your collaboration and we look forward to a longer and stronger association ahead. Thank you, Professor Moitra. This is such a significant frame. Thank you, gentlemen. Congratulations. पुनर्बार अभिनंदन ट्विन सिटी को धन्यवाद आईआईटी खड़गपुर को जहाँकि मानवर परिवहन मंत्री सम्यक सूचना दे देइछंती गंजाम जिला पाई गोटे स्मरणीय दिवस आज गिरीशोलरी नुआ लोकसेवा भवन नव कलेबर करा जहाँ सूचना रोचे 71.13 एकर जगार गोटे नुआ कैंपस तैयारी करा 3623 कोटी टंका व्यय करा अत्याधुनिक कम्प्लेक्स रे समस्त प्रकार सुविधा रहिबो एवं भित्तिप्रस्तर एथिपाई स्थापन कर मुख्यमंत्री आप अनेक गुड़ी भी शुणुले आहरी अनेक गुड़ी भी कार्यक्रम हाथ को नि सड़क सुरक्षा ठारू ट्रैफिक परिचालना ठारू आरंभ करी लोक माने जो यात्री माने जा आस कर प्रतिदिन ये सबू को केमिति सुगम करा जाई परिबो एवं केमिति जो दुर्घटना प्रवणता रही दुर्घटना बारंबार घटुची सेगुडी को केमिति रोका जाई परिबो राज्य सरकार नुआ नुआ किछि फंडा नेकिरि आसुछंती नुआ नुआ किछि योजना नेकिरि आसुछंती जहाँ फल कि ए सब समस्या को रोक हे से सबुठ गोटे बड़ समस्या रही है जो कार्यालय सरकारी कार्यालय गुड़िक रही विभिन्न जगह रहा द्वारा लोक मैंने जासर समस्या सृष्टि होता है जदि गोटे जगह बर्तमान दुईटी अति गुरुत्वपूर्ण कार्यालय रोचे ताहले हुए तो लोक मानी भी सहज हो ये नुआ कम्प्लेक्स तैयारी करा देवाशीष आसमल रोचंती मो सहयोगी आम सहित देवाशीष निश्चित भाव में गोटे बहुत आग को जाकि गोटे दूर दृष्टि संपन्न ये योजना निश्चित भाव में जितेबाला दुईटी गुरुत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय गोटे कैंपस भितर रोटे प्रेमिसेस भितर रतबे लोकों आहरी अधिक सुविधा हो सब जगह काम करुवा लोक एवं जो साधारण लोक जो मानी ये भवन भी तैयारी करा जाउछि तेणु यार गोटे बहुत बड़ फायदा ये दीर्घमियादी गोटे योजना लोक मान देखो निश्चित रूप यह एक बड़ योजना बोली आमे कहि परिबा एवं किछि समय पूर्व जेतबळे एही कार्यक्रम चालू रही से समय रे पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन प्रतिक्रिया रखिछन्ती बा निज अभिभाषण रे मध्य
ଏହି ଯୋଜନା ଯାହାକି ରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନସ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଜନାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 1.5 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ନୂଆ ଲୋକସଭା ଭବନ ତିଆରି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଭାଗର ସଂଖ୍ୟା କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲାଣି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 1.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କିଭଳି ହେବ ସେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ଶେଷ ରୂପ ନେଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ ଏବଂ କହି ରଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 3,623 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ରହୁଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 300 ସଦସ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ବସିବେ ସେ ନେଇ ଏହି ଲୋକସଭା ଭବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକସଭା ଭବନ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ କରାଯିବ। ବେଶ କରି ଏକର ଜାଗା ଯାହାକି ରହିଛି ବିଧାନସଭା ପରିସର ଏବଂ ଲୋକସଭା ଭବନର ଯୋଉ ପରିସର ରହିଛି ସେଇ ଜାଗାର ମିଶ୍ରଣରେ ଏହି ଲୋକସଭା ଭବନର କୋଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏବଂ 300 ଲୋକ ବସିଲା ଭଳି ଜାଗା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ରହିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ 68 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲୋକସଭା ଭବନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତାର ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକସଭା ଭବନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିବ, ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବିଲ୍ଡିଂ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହୁଛି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବିଲ୍ଡିଂ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଯାହାକି ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାର୍କିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସମସ୍ତ ସଚିବ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଡି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ କରାଯିବ ବା ତଳେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବହୁତଳ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଯେଭଳି ଭାବେ ନ ହଉ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକସଭା ଭବନ ଏବଂ ବିଧାନସଭା କୁ ନେଇ ଏହି ମେଗା ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ନୂତନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି ପଡିବ, ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜେ ହିଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା ଭବନର ନୂଆ ପରିକଳ୍ପନା ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ନୂଆ ପରିକଳ୍ପନା ପାଇବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯାହାକି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଯୋଜନା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 952 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜୟଦେବ ବିହାର ଠାରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ କଥା ଆସେ ଏହି ସ୍ଥାନର କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଭିଡ଼ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ, ରାଜଧାନୀକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ ମୁକ୍ତ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି 4ଟି ସ୍ଥାନ ଯାହାକି ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ଟି ସ୍ଥାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ এই 4ଟି ସ୍ଥାନ ରହିଛି କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ, ଜୟଦେବ ବିହାର, କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ, ଦମଣା ଛକ ଏବଂ କିଟ୍ ଛକ। ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି ଛକ ରହିଛି ଏଇ 4ଟି ଛକରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଟ୍ରାଫିକର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ବେଟର ପ୍ଲାନ ବା ମେଗା ପ୍ଲାନ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ 4ଟି ଓଭରବ୍ରିଜ କରାଯିବ, ଫ୍ଲାଇଓଭର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ କେବଳ ଫ୍ଲାଇଓଭର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ତା ସହିତ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ
दृष्टि रखिछंती राज्य सरकार एवं तारी कड़े रास्ता कड़े गछ गुड़िक रखाଯିବ ଏବଂ व्यावसायिक अनुष्ठान को किभଳି भाबे कराଯିବ ସେଥିପାଇଁ अंडरपास व्यवस्था बिल्कुल କରାଯାଇଛି। एवं ये केवल ये गोटे योजना नुहे आप जमीक कहले केमिति आहुरी परिवहन कहतु बा जास कहतु ये सबको केमिति आहुरी सुगम करा जाई परिबो से नेकी भी अनेक गुड़िए चुक्ति एवं से बाबद भी योजना रही ये कार्यक्रम वर्तमान भी चली अनेक गुड़ी चुक्ति ता भीतर देखुले कोड़ियार कमिशनरेट पुलिस सहित भी जोगाजोग रखा जाउछि ट्रैफिक समस्या केमती आगो को हेबो नै खास करके राज्यवासी सुरक्षा ये गोटे सबुठ बड़ गुरु दायित्व वर्तमान राज्य सरकार केमिति राज्यवासी जास रे सुविधा हो पार से कौन असुविधार सामना करने पड़ो ना दुर्घटना जो बर्तमान संख्या बढ़ी बढ़िका जाऊँगी केमिति प्रतिहत कर कमा जाई पारिबो सुरक्षा को बेसी गुरुत्व दि जाई पारिबो ये सबको लेकर आप देखुं अनेक गुड़ी कार्यक्रम आज हाथ को नि तार भीतर रोचे लोकसभा भवन नवकलेबर और नुआ करी तैयारी होगा राज्य विधानसभा बिल्डिंग भी जार कि कार्यक्रम चली देवाशीष आसमल रही अधिक सूचना खबर पर आमको दौले।